Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saiful Adha bin Muhammad Timizi, pelajar Open University Malaysia, jurusan Bachelor of Medical and Health Science. Okay, hari ini saya ingin membentangkan saya punya patient care presentation berkaitan dengan case study yang telah saya laksanakan sepanjang saya posting di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Bayah. Jadi sepanjang 10 hari posting, iaitu selama 2 minggu di Hospital Sultanah Bayah di Jabatan Kecemasan, terutamanya saya telah dapat belajar dan menemui beberapa kes kecemasan, terutamanya yang melibatkan life threatening condition. Jadi saya telah memilih satu kes yang merupakan salah satu daripada life threatening condition, iaitu pneumothorax. So, kes pneumothorax, pesakit yang dipilih adalah seorang lelaki Melayu, 22 tahun . Dia punya demographic data name Khairul Azhan bin Kamaruddin, age 20 years old, the race Malay, gender male, date of admission is 23/11 tahun 2020 pada jam 6 petang. Ketika itu saya shift di Hospital Sultanah Bayah. Jadi chief complaint dia, patient claim chest pain and having difficulties in breathing after alleged motor vehicle accident, MVA, motorbike versus car. So patient brought into emergency department by passerby . So history of present illness, according to patient himself, he was on his way home from work. Then suddenly a sedan car, which is he claimed Proton Persona, hit him from left side. Incident took place at Jalan Kuala Kedah. Patient fell to the right from the impact. His motorbike handle hit his right chest, and since then having chest pain and difficulty in breathing. He is stable to ambulate and walk. So from history also, post trauma, no loss of conscious, no LOC, no vomiting, no retrograde amnesia, no ear, no throat, ENT bleed no ENT bleed. So di Jabatan Kecemasan kita buat physical examination . So dia punya general condition, on arrival patient was alert, conscious and oriented to place, surrounding and time. GCS E4, V5, M6. So GCS is full, 15/15. Patient are able to ambulate, walk into triage counter, noted bruises over his left arm also. On examination, patient was pink in color, capillary refill time less than 2 seconds, warm periphery, febrile, good pulse volume, and slightly tachycardia . Vital parameter, dia punya blood pressure 131/66, 66. Dia punya MAP 74 . Pulse rate 136 ni yang slightly tachycardic 136 beat per minute. So RR, respiratory rate 23 per minute. Temperature 37.1 darjah Celsius . SpO2 time dekat triage ialah 95 hingga 96% . So dia punya cardiovascular system dia, on examination, patient having dual rhythm, no murmur heart sound . Peripheral pulse palpable, and JVP, jugular venous pressure, was not raised . Respiratory system, symmetrical chest movement, presented with minimal subcostal accessory muscle with RR, respiration rate 23 per minute on inspection . Nampak mild tachypneic time tu waktu tiba di kecemasan. So trachea was central, belum tak ada trachea deviated lagi, trachea masih lagi central. Normal chest expansion on palpation, while on percussion there was a hyperresonant sound present on upper right chest, then normal resonant on left chest, tender to touch on right chest but no crepitus.
on auscultation, reduce air entry on right lung, no crepitation and no bronchial heart. Either dekat lung sebelah kiri normal lah. So bahagian abdomen pula, abdominal examination, abdomen dia soft, no tender, no mass palpable, no hepatosplenomegaly, normal bawah aksam. Jadi kita terus kepada dia punya investigation lah. Yang beberapa investigasi telah dilakukan untuk mengenal seperti diagnos tepat. Setelah beberapa differential diagnos dikeluarkan, jadi kita ingin mencari satu diagnos tepat untuk memberi rawatan yang tepat lah, untuk membantu life threatening condition ni lah. Okay, pertama kali kita tengok kepada result ABG on room air kita ambil pada 6.48, iaitu ketika pesakit baru tiba lah. Result keluar jam 6.48, dia punya pH 7.43, PCO2 46, PO2 86, oxygen saturation 94%. Dan kita tengok kepada 8.12, ketika tu dah bagi high flow mass oxygen dan lepas post chest tube insertion lah. pH 7.42, PCO2 37, menurun. PO2 112, meningkat berbanding sebelum chest tube insertion, dan oxygen saturation pun meningkat lah 98%. So kita tengok kepada result chest x-ray lah. Chest x-ray dilakukan, no cardiomegaly, no costophrenic angle on both lung, no vascular marking beyond the air with fluid escape blood. The space between vesical pleura and parietal pleura should not be visible as we can see at the right lung. Then kita buat jugalah pelvic x-ray, normal pelvic x-ray, no deformity. ECG show sinus tachy lah, no acute ischemic change. Sebab tadi kita tengok patient tachycardic, takut ada problem dengan ischemic heart disease lah, tapi tak ada lah. So kita buat fast scan lah. Fast scan ni focus assessment with sonography for trauma lah. Fast scan negative, no free fluid over Morrison Posh, right upper quadrant, no free fluid over splenorenal left upper quadrant, no free fluid atau mass over retrovesicular recess, no pericardial effusion. So kita buat fast scan kat lungs, absent lung sliding, stratosphere or barcode sign, and mode, detect different motion between two pleural line. So telah dilakukan beberapa investigasi untuk mendapatkan diagnosis tepat. So diagnosis yang dikeluarkan pada ketika itu ialah right lung pneumothorax lah. So terdapat beberapa differential diagnosis lah. Diagnosis perbezaan yang dikeluarkan ialah antaranya throughout rib fracture, throughout tension right lung pneumothorax, throughout hemothorax, throughout flail chest, throughout pulmonary contusion. Sebab ini semua trauma yang melibatkan bahagian chest lah. Jadi setelah membuat semua investigasi, kita dapati pesakit ini telah terdapat right lung pneumothorax lah pada pesakit yang terlibat dengan kemalangan ni. Seterusnya kita terus kepada emergency management untuk kes pneumothorax ni lah. Bermula daripada bagaimana pesakit tiba sehingga ke akhir pengurusan pesakit lah. Kita bermula dengan dia tiba di triage lah. Okay, on this scenario, patient came in ambulating seperti yang saya beritahu tadi. Walk to triage accompanied by passerby. So pegawai triage greet patient, get the chief complaint and history of present illness. Time ni patient memang sangat stabil lah. So based on clinical finding and history taking, kita triage lah, pegawai triage auscultate lah, auscultate patient. So reduce air entry at right lung, so otherwise left lung is clear and normal air entry lah. So kita ada dekat triage emergency department hospital Sultan Abaya, kita ada mesin vital sign. Kita check lah untuk oxygen level guna SpO2 probe, dan kita tengok dia punya respiration rate lah. SpO2 yang kita check dekat triage ialah 94 hingga ke 95% lah, dan respiratory rate dia adalah 25 per minit lah pada ketika itu.
So pegawai trash telah mula suspek patient takut ada pneumothorax ataupun hemothorax ataupun differential diagnosis yang kita keluarkan tadi mungkin rib fracture. Dan patient pun nampak tachypneic dan nampak setelah history yang diambil pun nampak macam ada high impact jugalah kemalangan yang berlaku tu. Jadi pegawai trash patient tu red zone lah. Untuk red zone merah untuk rawatan yang lebih cepat lah. So airway and cervical collar yang pertama sekali, yang paling penting, so look for airway obstruction and maintain the airway. Currently patient able to speak in full sentence, so kita put patient on cervical collar, apply high flow mask 15 liter per minute to patient to prevent hypoxia. So kita pergi kepada B lah, breathing. Patient slightly tachypneic, respiration rate 23 to 25 per minute lah, sama macam yang dikira di triage tadi. SpO2 under room air 95 to 96% lah on high flow mask. Then kita bagi high flow 95 hingga 96% tu room air, dan kita bagi high flow mask ialah 99 ke 1% lah. Patient dapat achieve lah SpO2 lah. So dalam breathing kita buat inspection, no stab wound deformity, no bruises or abrasion over chest. Chest abrasion is symmetrical, left and right, still symmetrical lah. Walaupun kita suspect dia pneumothorax, tapi time tu dia masih symmetrical lah. Palpation tender over right chest, no crepitus. Percussion hyperresonant over right lung. Kat sini pun kita dah boleh suspect lah bahawa pesakit ni mungkin pneumothorax. So normal resonance over left lung. Auscultation reduce at entry over the right lung. So kita pergi kepada circulation, kita check pulse regular, tachycardic, tapi kita letak IV normal saline lah 0.9%, run 1 pint over 1 hour untuk kurangkan sikit lah heart rate patient yang tachycardic tu. So Branula 18G in situ at right brachial. So sambil tu kita ambil siap-siap lah dia punya blood investigation lah, BPC, RP, coag dan lain-lain lah, termasuk ABG. So good pulse volume, capillary free time less than 2 second, pink skin color, warm peripheries. So circulation clear, kita pergi kepada disability lah. So currently patient alert conscious, GCL full, E4, V5, M6, GCS 15/15, equal and reactive to light 3mm lah. Pelvic bone palpation, no tender, not mobile. Long bone, upper limb and lower limb examination normal, no deformity seen. Pain score, ketika tu 5/10 lah. Dan location of pain is only at right chest. Dan selain tu kita bagi stat management, kita bagi IV morphine lah, 3mg stat dose for reduce pain. Then kita bagi IM ATT 0.5 ml stat. Sambil tu juga terdapat staff buat ni lah, active flavin dressing ataupun iodine dressing over patient left arm. So preparation for chest tube insertion over right lung with underwater sea drainage dengan post chest tube insertion care. Ini sekejap lagi kita akan terang pasal chest tube insertion lah sebelum refer surgical lah untuk admission. Kita pergi kepada chest tube insertion lah. So untuk patient ni, Carol Azhar ni, chest tube insertion done by ED team lah. So bila chest tube insertion, kita boleh lihat lah pada result ABG tadi, semua makin improve. PCO2 turun, PO2 meningkat, lepas tu oxygen saturation pun makin baik, dan patient punya vital sign pun dah less tachycardic, SpO2 pick up lah walaupun dengan flow mask, tapi pick up, dan patient less SOB, not tachypneic lah, able to speak in full sentence. So dekat sini saya ingin terangkan lah bagaimana chest tube insertion dilakukan lah. First kali kita bagi analgesic lah, kita boleh bagi antara fentanyl ataupun morphine. So untuk patient ni, ED team medical officer decide untuk bagi IV morphine lah. So bila kita prepare set trocar dan underwater seal setelah complete toilet and social set lah sebelum lakukan TNS set. So pertama sekali setelah bagi analgesic, kita teruskan dengan
anesthetize and prepare the skin around the fifth intercostal space in the mid or anterior axillary line. So location ni sangat penting lah untuk kita sebelum kita nak insert chest tube tu, kena pastikan location yang betul lah. So make your incision at rib, then advance with your finger and carry clamp over the superior aspect of the rib through the pleura into the pleural space. Lepas kita dah kenal pasti kawasan yang betul dan arah untuk masuk yang betul, insert the tube through the tract, then angle cephalad. Lepas dah masuk, connect to the drainage device connect the drainage device with water seal hook to suction. Okay. Dah selepas insert, kita connectkan lah dengan kita punya underwater seal. Maintain a closed chest drainage system. Be sure to tape all connection and secure the tube carefully at the insertion site with adhesive bandage. Lepas kita dah sahkan bahawa chest tube termasuk betul, kita tengok dekat underwater seal pun dah ada bubble, bermaksud betul masuk dekat lung. Kita nak keluarkan udara yang berlebihan dalam paru-paru tu, dia ada bubble lah dalam underwater seal tu. Kemudian kita letak adhesive bandage lah. Kalau macam selalu kat hospital, kita akan letak tergedam yang besar untuk kita lockkan dia punya chest tube tu lah. So lepas tu regulate suction according to the chest tube system direction. Generally suction does not exceed 20 to 25 cm H2O negative pressure. Ini cara untuk kita lakukan direct suction lah, untuk keluarkan udara daripada lung patient tu lah. Okay, so gambar kat bawah ni menunjukkan bagaimana kawasan yang betul lah untuk masukkan chest tube tu. Kita kena pasti, tapi yang gambar ni tunjukkan sebelah kiri dah, sebab saya jumpa gambar ni dalam internet gambar ni. Tapi untuk patient yang di ED tu, patient tu dia punya pneumothorax sebelah kanan. Chest tube pun dia lakukan, doktor lakukan sebelah kanan lah. So ini adalah check x-ray lah post chest tube insertion. Okay, keadaan patient pun semakin stable. Then kita refer kepada surgical team untuk admit surgical lah. Dan kes ni sampai situ cuma tunggu awaiting to admit ward surgical lah, menunggu kekosongan lah. Patient pun become stable, vital sign pun maintain normal. So setelah kita lakukan semua prosedur, patient pun makin stable. So kita jangan lupa kepada nursing intervention lah, untuk penjagaan sementara dia sebelum pesakit naik ward lah. Yang pertama, apply dressing over and open chest wound lah, bahagian yang kita buka tadi tu. Kita kena selalu dressing lah untuk mengelakkan infection. Seterusnya, administer oxygen as prescribed lah. Kalau patient on high flow mask, kita keep high flow mask. Pastikan patient sentiasa keep on high flow mask lah, untuk maintain SpO2 dia more than 95%. Seterusnya, kita positionkan dia in high follower position lah, untuk sakit lebih stable dan memudahkan fungsi chest tube yang kita pasang tu berfungsi dengan baik lah. Okay, then walaupun chest tube dah dipasang, so kita sentiasa prepare for chest tube placement until the lung has expanded fully. Kadang-kadang kita chest tube dah dimasukkan, tapi bila-bila masa saja setelah x-ray post chest tube tu dilakukan, bila-bila masa saja doktor akan ambil keputusan untuk membuat perubahan chest tube lah, untuk chest tube placement tu, untuk dia nak adjust lah. Tapi kita kena sentiasa prepare lah untuk adjustment tu. So monitor chest tube drainage system, pastikan drainage tu sentiasa berfungsi. Bila drainage tu berfungsi, baru kita tahu chest tube yang dipasang tu berfungsi dengan baik lah. Dan akhir sekali, monitor for subcutaneous emphysema lah. Takut ada masalah lain lah, takut jadi subcutaneous emphysema, lagi berbahaya lah. Dan yang paling penting, apa-apa pun apabila pesakit di Jabatan Kecemasan ni, pesakit di zon merah, pesakit yang terlibat dengan life threatening condition ni, kena close monitor sign, close monitor vital sign. Kalau di hospital Surabaya, setelah patient dah stabil, kita akan buat hourly punya vital sign lah. Jadi saya rasa setakat itu saja pembentangan kes saya, iaitu pneumothorax, right lung pneumothorax, yang saya telah
dapat ambil semasa posting di Jabatan Kecemasan Hospital Sunabaya. Jadi banyak yang dapat saya pelajari semasa di Jabatan Kecemasan, hasil bantuan daripada LP, daripada doktor dan juga pakar-pakar di sana lah. Dan saya harap ianya berguna untuk diri saya sepanjang bergelar pelajar dan juga seorang penolong pegawai perubatan lah selepas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera.